Malunggay. Oh, di ba? Masarap ito. Masustansya. Yun. Masustansya. Look at this one. Also, scan. Ang sarap. Crunchy. Crunchy. Oh, di ba? Crunchy. Crunchy. Masarap. Yan. Again. Crunchy. Masarap. Yummy. O, diba? Again. Ito bayo. Diba? Tadaktak ang pagod ko, aray ko. Delicious. Yamos. Ay sos, Ginoo Mariano Garapon. Yummy. Ang aking powder. Tingin si Raray. Tawas si Raray. No. Dami. Yummy. Ang sarap pala. Yummy. Ay, sus, Ginoo Mariano. Palpak ko yun.
Dikit-dikit ko lang. Ganoon lang yan. Yan, ganyan. O, diba? Nahiwalay. Mm. Good afternoon, guys. This is cooking. Yummy. Sarap. Suka. Kanya to. Sarap. Last 2 minutes. Okay. Nice. Tikman mo lang. Sarap lang. Crunchy. Pwede niyang iulam. Tap. O, diba? Yummy. Pwede niyang iulam. Malunggay lamang. Katumbas ng soka. So, ang kanang halian. Crunchy.